आजिर अध्याय को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आजिर अध्याय आमर गत अध्याय ठारू आमे किछि छाड़ी से आरंभ करवा। गत अध्याय रे आमे सामाजिक लिंग, क्षमता, अधस्तनता और प्रतिवाद उपरे आलोचना जारी रखिथिले। एही परिप्रेक्षी रे आजि आमे जो संघर्षर भित्तिभूमि बा प्रतिवादर भित्तिभूमि एवं महिला मानकर अनुभूति उपरे किछि आलोकपात करिबा। एही परिप्रेक्षी रे आमे समस्त जानिचे जे महिलाटी सबुबले अनुभव करे जे से बहिष्करण सहित से जड़ित एवं एही परिप्रेक्षी रे आनी विज तांकर बही पैट्रियार्की एंड प्रोफेशन जोटा को कि पितृतंत्र एवं वृत्ति कहि परिबा सेथिरे से फ्रैंक पार्किन कर गोटे तत्व अछि जहार ना होछि थ्योरी ऑफ क्लोजर जोटा आमे ताको कहू रुद्ध तत्व एवं जहा द्वारा कि से एही तत्वटी की आनी विज तांकर पैट्रियार्की आ प्रोफेशन पुस्तक रे ग्रहण करचंती एवं सेथिरे किपरि महिला माननको डाक्तरी वृत्ति रु बहिष्कार कराइला बहुत दिन पर्यंत महिला माननको माने बहिष्करण कराई कि रखाइला एवं सेमाननको डाक्तरी वृत्ति रे प्रवेशर अनुमति मिलु नथला ता उपरे आलोचना करिसथि। कारण जो रुद्ध तत्व कहे जे समाज रे किछि गोष्ठी को कोन हुए ना आमे बहिष्कार कर रखिता। कारण समाज रे जो संबल थाए ता सब सीमित थाए से सीमित संबल पाई अनेक आशायी थांती। तेन जो आशायी मानक भितरे जेतले प्रतिद्वंदिता लागे प्रतिद्वंदिता को कमेबा पाई आ आशायी माने ताको हातेबा पाई किछि वर्ग को अलगा करी रखि थांती सेमानक पाई संबलर अधीन न थाए। तेणु एही परिभाव रे जो तांकर पार्किन तांकर दीटा तत्व उपरे कहिथिले गोटे तत्व होची दुईटी नीतिर अवतारणा करथिले। ए गोटे नीति होची बहिष्करण नीति जहा कि प्राधान्य लाभ करथिबा समूह द्वारा एही नीति कोन होई थाए ना अन्य मानको दूरे रखिया पाई बहिष्कार करने व्यवहृत होता है। अन्य नीति होची द्वितीय नीति जोटा कहूँ हातेबार नीति। कारण जो माने बहिष्कृत होई थांती से माने सबु बळे प्रतिद्वंदिता करिथांती जे एटा से माने ही व्यवहार करथांती। बहिष्करण नीतिटा प्राधान्य लाभ करथिबा समूह व्यवहार कला बळे हातेबार नीतिटा जो माने बहिष्कृत होई थांती से माने करथांती। गोटे एठारे साधारण सामान्य उदाहरण देवी मार्क्स जदि कैपिटल आमे बुर्जुआ आ प्रोलेटारिएट दुईटी श्रेणीर बुर्जुआ श्रेणी एवं सर्वहरा श्रेणीर कथा कहिबा। सर्वहरा श्रेणी हातेबार नीति की ग्रहण करिया बेले बुर्जुआ श्रेणी सब बेले बहिष्कार नीति की ग्रहण करिथांती। एई हातेबा नीति होउची कोन ना जो ए तारा बहिष्कृत गोष्ठी बा समूह से माने तांकर बहिष्करण विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिथांती एवं आंदोलन चलाई थांती। जो आनी विज तांका बही पैट्रियार्की जो पितृतंत्र और वृत्ति रे ए नीति दुईटी को ने पुरुष माननको प्राधान्य लाभ करथिबा गोष्ठी रूपे ग्रहण करथिबा बेले महिला माननको से कहिथिले जे सेमाने होउचंती माने हातेबार नीति थाए। कारण श्रम बाजार रे कोन हुए ना पुरुष माने सब बळे प्राधान्य लाभ करथांती एवं महिला माननको अधस्तन बोली ग्रहण करा जायते। तेने जो पुरुष प्राधान्य समाज रे जेतबळे महिला माननको अलगा करा जायते तांका मतरे ए महिला माने सब बळे ए रुद्धतार शिकारग्रस्त होइथांती एवं सेमाने हाते नबार नीति की ग्रहण करथांती। 19 शताब्दीर मध्य भाग रे विज कहंती डाक्तरी वृत्ति संपूर्ण पुरुष अधिकृत थिला। पुरुष माने सेठारे प्राधान्य लाभ करुथिले। सेपरी एलिजाबेथ गार्नेट
जे कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय थिले से यारी विरुद्ध रे प्रथमे स्वर उत्तोलन करथिले काहेकि डाक्तरी वृत्ति रे महिला माननको ग्रहण करा जाउ नै जोंटी की महिला माने सब प्रकार सेवा घर रे जोगै थांती तांको काहेकि ग्रहण करा जाउ नै यारी विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करथिले एवं तांकर उद्देश्य थिला डाक्तरी शिक्षा डाक्तरी वृत्ति नर्सिंग वृत्ति रे महिला माने अधिक रु अधिक संख्या रे जो शामिल हवा आवश्यक कारण यह सेति जो वृत्तिगत नियमावली वृत्तिगत माने परिवेश को परिवर्तन आनिबा दरकार जहा द्वारा ताहा महिला अभिमुखी हेबो महिला मानको अधिक वृत्ति रे स्थान दिया जाई परिबो तेणु एलिजाबेथ गार्नेट जांको मु कहउतली जे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय थिले से ही ए डाक्तरी वृत्ति रे महिला को अधिक रु अधिक शामिल करिया पई प्रथमे स्वर उत्तोलन करथिले सेही परी जोहाना ब्रेनर को कथाटी कहिबी से सामाजिक लिंग ओ श्रम विषय रे जतबेले कहिले सेतबेले से कहिले तांकर गोटे एई परिप्रेक्षी रे से आरंभ करथिले एक प्रकल्प जार ना थिला सर्वाइवल प्रोजेक्ट जोटा को मु कहि पारे बंचिबा प्रकल्प ऊपर से आलोकपात आलोचना करथिले ए जो बंचिबा प्रकल्प प्रत्ययटी से देइथिले कारण तांका मतरे महिला माननको श्रम संगठन थारु दूराई रखाइते ट्रेड यूनियन रे तांको मिसिया पई दिया जाय न तांको यूनियनाइज बा एकत्रीकरण रो सुजोग दिया जाय न सर एबे भी हमें देखे अण संगठित क्षेत्र रे जदी हमें देखबा गोटे साधारण उदाहरण देबी हमें चांदुआ शिल्प रे महिला माने आसंती माने हमर चांदुआ यूनिट सब रहिची जो कि काम होई थाए बा दुकान रहिची किंतु सेठी केवल पुरुष मान को हमें देखू किंतु महिला माने चांदुआर बहुत काम करतांती सेमान को कोन हुए ना काम दे दिया जाए से माने घरे कर दियंती आ तांको फ्लेक्सी टाइम बा से माने को कहा जाए जे तुमे तुम मन इच्छा करि परिबो आनी किरी देई दो किए केते पैसा निये केही जानती नाही तांकर निर्दिष्ट कोनसी वेतन न थाए एवं तांको कोन करा जाए केही कहा संगे देखा हुए नाही तेनु तांको भितरे मध्य जो माने नेटवर्किंग टा के बेले संभव होई न थाए तेनु ए बंचिवा प्रकल्प द्वारा महिला माने किपरि पुंजीपति बाजार रे निजको सुरक्षा करि परिबे ता पचारे कहैतला कारण म आगुर कहिछि जे पितृतंत्र जेतिकी पुंजीवाद मध्य सेतिकी महिला बहिष्करण पई होची दायी कारण पुंजीपति समाज रे महिला मानकु केबे हेले पुंजीपति माने स्थान दियंती नाही तेनु सेठारे निजको बंचिबार जो योजना प्रस्तुत कले महिला माने ताकुई से सर्वाइवल प्रोजेक्ट कहिथिले एही प्रकल्प द्वारा महिला माने कोन कले ना एकत्रित हेले परस्पर को सहाय्य कले निज भितर से माने जो सोशल नेटवर्किंग करले सामाजिक संयोग सृष्टि कले एवं करी ता द्वारा करबा द्वारा तांकर एगुडी का तांकर रणनीति रे से माने माने रणनीति करी ग्रहण कले एहा को रणनीति बा स्ट्रेटजी करी कि जे से माने ग्रहण कले से माने निज बंचियो पई निजर दाबी पई निजर हक पई से माने कोन कले स्वर प्रतिवादर स्वर उत्तोलन कले सेपरी उत्तर उत्तर 19 शताब्दी और 20 शताब्दी रे अमेरिकार महिला माने आंदोलन माध्यम रे सरकारी स्तर रे महिला मानक पई सामाजिक सुरक्षार व्यवस्था करिया रे सक्रिय होई पाछले कारण अमेरिका भलिया देश रे मध्य एते बड़ विकास विकसित देश सेथिरे मध्य महिला माने केबेले प्राधान्य लाभ करि पानते तांको पई बहिष्करण नीति प्रयोग कराउतला श्रम बजार रे तांको बहुत नीच स्थान रे रखाउतला उच्च वेतन दिया जाउ नथला तांको सुरक्षा दिया जाउ नथला तेनु सेमान कोन कले एही परि करी सेमाने तांकर निज भितर एकता सृष्टि कले परस्पर को सहाय्य कले संयोग सृष्टि कले एवं तांकर जोटा थिला माने सर्वसाधारण दाबी ता पर सेमाने स्वर उत्तोलन दाबी पई दाबी कले एवं हक पई तांकर सेमाने स्वर उत्तोलन करिथिले सेही परि मातृ एवं विधवा पेंशन व्यवस्था मातृ एवं शिशुर स्वास्थ्य व्यवस्था महिला आंदोलन
ଫଳାଫଳ ଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉ ମହିଳା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର କେବଳ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ବୈଧବ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବା, ମା ମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାନେ ସହାୟତା ଦେବା ଏବଂ ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ କେମିତି ନବା, ଏଗୁଡିକ ଉପରେ ଦାବି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଠାରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ, ସାଧାରଣ ନାରୀ ମାନେ ଏଇଟା କଲାବେଳେ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ସେମାନେ ୟାକୁ ଖୁବ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱତା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଭର୍ଟି, ନିଃସ୍ୱତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଦୟା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉଟାକୁ ଚାରିଟି କହୁଛେ, ସେଇ ଚାରିଟିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏଗୁଡିକ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ କହିଛେ ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍କାଲ, ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ମାନେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱତା ପାଇଁକା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବାରୁ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଥିରେ ନିବେଦନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ନିବେଦନ କଲେ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହଉଛି ଏବଂ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପିଢିର ଯୋଉ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଖୁବ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କେବଳ ଚାରିଟି ଦେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢଉ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗ କହୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜେଣ୍ଡର ନି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଜେଣ୍ଡର ନି। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଏଇ ରକମ କରିକିରି କିଛି ଦୟା ଦେଖାଇକିରି ସୁରକ୍ଷା କରିକିରି ଆମେ ଦବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମହିଳାଟିକୁ ସମାଜରେ ଆମେ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ସେଇପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନବା ଯୋଉଟା କି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଜେଣ୍ଡର ନିଡ୍ ହବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଟିକୁ ଆମେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିପାରିବା। ଏଇଥିରୁ ଏଇ ସବୁ ରକମର ମାନେ ସବୁ ଦାବିକି ନେଇ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ଏବଂ ମହିଳା ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମହିଳା ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ମହିଳା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆତ୍ମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସେଗୁଡିକର କିପରି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରୋଧ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ଶ୍ରମ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରମ ବଜାରରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରାୟ 1900 ରୁ 1910 ମସିହା ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯୋଉ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାଳେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେ ତାର ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସଚେତନ ହୁଏ, ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ମାନେ ସେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢିଯାଏ। ଆଉ 1900 ରୁ 1910 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ତେଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଝାଡୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ବନ୍ଦନା ଶିବା କହନ୍ତି ସ୍ୱେଟ ସପ୍, ଯୋଉ ଝାଡୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ଦଉଥିବା ମହିଳା ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଝାଡୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଯୋଉ ବିଲ ବାଡିରେ କାମ କରିବା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟରେ କାମ କରିବା, ତାକୁ ଝାଡୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜର୍ମାନୀ ମହିଳା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଲିନ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1885 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗଠନର ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ
କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ ନା ପିତୃତନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆମେରିକା ଦେଶରେ 1960-70 ଦଶକରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମେରିକାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେନେକା ଫଲ୍ସ, ଯୋଉଟା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାନେ 18 ଆଉ 19 ତାରିଖରେ 1848 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେନେକା ଫଲ୍ ଯୋଉ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେଥିରୁ ହିଁ ନାରୀବାଦର ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ ଆମେରିକାରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନାରୀମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇକିରି କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିକିରି, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା କ୍ଲବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଯୋଉ ଗୃହ ଥଇଥାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ମହିଳା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ମାନେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଭାବରେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ବା ମାନେ କାହିଁକି ନା ଆମେ କୌଣସି ଦାବି ନ କରିକି ଆମକୁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ସେମିତି ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ସମତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା। ଆଉ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପ୍ରଜାତି ପକ୍ଷପାତିତା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଅଧିକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହିଳା ଟ୍ରେଡ ସଂଗଠନ, ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମହିଳା ଅଧିକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଆଉ ମହିଳା ଟ୍ରେଡ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଉନଥିଲା, ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଉଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ବିବାହିତ ମହିଳା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ ବା ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାହିଁକି ସେ ଶ୍ରମ ବଜାରକୁ ନ ଆସି ସାରା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରମ ବଜାରରୁ ବହିଷ୍କାର ହବ, ସେଥିପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଠିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ମାନେ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସେମାନେ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଏଠି ତିନି ଚାରୋଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି। କାରଣ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ସହଜରେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ
ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁର୍ବଳତା ବଢାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ହେଲା ଯେ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ଦ୍ୱୈତ ଭାରରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେମାନେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନଥିଲା କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନଥିଲା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗୃହ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ, ଖୁବ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ବୋଝ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପିତୃତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଲଗା ସେମାନେ କେବଳ କଣ କଲେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଉ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟିକି ଧରିକିରି ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ବାହାରେ, ଯୋଉଟାକୁ କି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ପାଇବା କଥା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାୟ 10କୁ ଆସିବା, ଆମେ ଭାରତର ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ସାର୍ବଜନୀନ ପଛକୁ ପଛ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହେ କନଜରଭେଟିଜିମ୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ମହିଳା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା, ଆମେ ଯୌନ ହିଂସା ବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କହିଲେ କଣ ବୁଝେ, ତାର କଣ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପ୍ରକାରର ଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହୁଏ ତାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ କଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ କଣ କଣ ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଭାରତର ଯୌନ ହିଂସା ଉପରେ ବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ପିତୃତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ, ଯୋଉଥିରେ କି ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ରକମର ହିଂସା ଏବଂ ହିଂସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଭୌତିକ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ତରରେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ହିଂସାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ସାଧାରଣ କଥା କହିବି, ଆମେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଏହା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାର ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହଉଛି, ହିଂସାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢୁଛି। ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଆଜି ମହିଳା ବିକାଶରେ ବାଧକ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ପତ୍ରକୁ ଖୋଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ୟାର ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଯୌନ ହିଂସା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା
ये जो यौन हिंसा कथा कहूचे यह कौन यार प्रकार गुड़िक कौन यौन हिंसा होची एक हिंसात्मक कार्य जहाँकि जनक प्रति देखा जाउथुवा माने आम जनक प्रति चाहूवा जनक ऊपर चाहूवा क्षमता एवं प्रभुत्व को जाहिर कर द्वारा यह महिलाटी को यह बेसी महिला मान महिलाटी को शारीरिक मानसिक और आवेगिक स्तर रे बहुत परिमाण रे प्रभावित करिଥାଏ 2002 मसीह आमर विश्व स्वास्थ्य संगठन जहाँ को आम WHO कहूचे से यौन हिंसार गोटे विशद संज्ञा प्रदान करथिला आज जाई 20 वर्षर अवधि पर आम से संज्ञाटी को ग्रहण करिथाउ ए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन रो संज्ञा अनुसार आम देखू जे आटा जो आम जो कहूचे यौन हिंसा कथा ये जो यौन हिंसा यह केवल पिला मानक ठारे देखा जाए नाही किंबा किशोरी मानक ठारे देखा जाए नाही किंबा किंतु वृद्ध मानक ठारे यह सबु बयस रे मध्य यह महिलाटी को माने संवरण करथाय बा को देखि थाय तेनु ए जो पूरा डेफिनेशन बा विश्व स्वास्थ्य संगठन रो जो आमे कहूचे तार संज्ञा अनुसार तार रिपोर्ट रे एक संज्ञा देइतला यौन हिंसार घरे किंबा बाहरे बा कर्म क्षेत्र रे जेकोसी यौन कार्य जेपरी जनक यौन कमेंट दबा आम जोटा कहूचे मंतव्य दबा यौन शोषण चाहूनथिबा शक्ति यौन शोषण करबा चाहूनथिबा शक्ति प्रयोग करबा अशालीन मंतव्य देकिरी ताको माने एम्बारास करबा अशालीन दृष्टि रे अनेबा जहाँकि एक महिलार सम्मान रे जोटा डिग्निटी कहूचे रे आंच आनी थाए सेगुडी को ताको यौन निर्यातना बा हिंसार आख्या दिया जाई पारे तेणु एही परि भाबरे आमे जदि देखिबा यौन निर्यातना विभिन्न प्रकारर होइताए प्रथम हैला जे यौन आक्रमण बा पाशविक अत्याचार आमे जानिचे या विषय रे अल्पे बहुते आमे समस्त पढिचे एवं सबुदिन या माने आमर संवाद पत्र प्रोडमंडन करिथाय तेनु ए जो आमे यौन आक्रमण बा पाशविक अत्याचार कथा कहूचे यह पुरुषंकर महिला उपरे शक्ति प्रयोग को दर्शाई जाए कारण आमे जानिचे आमर पुरुषतांत्रिक समाज रे बा पितृतंत्र रे महिला और पुरुषर क्षमता केबे हेले समान न थाए पुरुषटी अधिक क्षमताशाली होइथिबा बेले महिलाटी क्षमता विहीन होइताए तेणु यह कौन हुए यह न चाहूबा जबरदस्त पाशविक क्रिया अटे यह पिला ठारू आउ वयस्क जाइका लोकंक पाखे रही जाए आमे अनेक समय रे पढ़ी थाउ जे वयस्क महिला मानक पाखे मध्य लोक माने एई रकम पाशविक अत्याचार करछन्ती या शारीरिक मानसिक और आवेगिक स्तर रे महिलाटी को अनेक परिमाण रे प्रभावित करिथाय एवं कष्ट देइथाय तापरे शिशु निर्यातना उपरे कहबा यौन निर्यातना और व्यभिचार उपरे मध्य टिके हमें आलोचना करिबा अनेक समय रे आमे देखू जो शिशु माने निर्यातना आ व्यभिचार कथा कहूचे यह निज घर भितर बहुत समय रे देखा जाइते अनेक समय रे परिवार निकट संपर्क द्वारा एक शिशु यौन निर्यातना बा व्यभिचार शिकारग्रस्त होता है आमे बहुत समय जानी पारि न थाए किंतु घर भितर जो माने थांती इवन जहा को आमे कहू सबुठ विश्वस्त योग्य बा ट्रस्टेड लोक ताको कहू जेपरि कि चिकित्सक शिक्षक शिशु जत्न सेवा नेउथवा व्यक्ति द्वारा यह समाहित होता है लोकटीए खराब कथा कही शिशुटी को अशालीन भाव में अनाई विभिन्न रकम माने शरीर को स्पर्श करी विभिन्न रकम जोटा को स्पर्शटा चाहि न स्पर्श करी ताको अमेरिका करू ना ताको व्यभिचार प्रदर्शन करा जाई थाए तेनु अंतरंग आउ गोटे होची इंटीमेट पार्टनर सेक्सुअल असल्ट जोटा अंतरंग साथी द्वारा यौन निर्यातना बहुत परिवार रे आमे देखुचे बर्तमान घर हिंसा लागू रही घर हिंसा रे जने गोटे हिंसा जेतबेले हुए से जने विक्टिम थाए जे कि माने हिंसाटा माने सह्य करथाए आ जे थाए
जे हिंसाटा भिआई जाए ताको परपेट्रेटर कहा जाए आ जेतेबेले कोन हुए ना घर भितर कोन हुए जने अंतरंग साथी इबिन घरे खाली मु कोनी विवाहित महिला मन को ऊपर बहुत समय आमे जो कहबा कहा कहबा माने जो लिविंग रिलेशनशिप रे रहउचंती संपर्क रे सेथिरे जने अंतरंग साथी को ऊपर नियंत्रण जारी करिया को भयभीत कराई तांको जो रकम यौन निर्यातना दिया जाए ताको अंतरंग साथी यौन निर्यातना कहा जाए एथिरे उभय जो पुरुष निर्यातना देता है এবং जो निर्यातिता नारी से माने अंतरंग भाबरे परस्पर सहित से माने निबिड़ता तांकर थाए संपर्कित होइतांती एहा किशोरींक ठारू वृद्धंक ठारे मध्य एहा देखाई जाए एथिरे शारीरिक आक्रमण ठारू आरंभ करी यौन एवं मानसिक जो जंत्रणा दबार आमे देखि जाऊ आमे बहुत समय घरे घरे सुनु जे लोकंक भितरे माने तिक्तता थाए लोक माने बहुत रकम गाली गुलज करती विविध रकम नियंत्रण स्त्री लोकंक ऊपर जारी करती एवं महिला मान को बाड़ाती तेणु यह द्वारा महिला मान को एगुड़ा कौन करे ना तांकर मानसिकता आवेगिकता एवं आर्थिक स्थिति मध्य दोहला लगे अनेक महिला यार शिकारग्रस्त होइतांती तापरे अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट बा टचिंग जोटा मु कहूची तार हला से मध्ये एक प्रकार यौन निर्यातना एथिरे चाहू नथिबा यौन स्पर्श थाए बा संपर्क रखा जाय थाए एथिरे अजाणता अवस्था रे स्पर्श कराई थाए जहा कि झियोटी बा महिला जहा को स्पर्श कराई थाए ताको खूब गभीर भाव में संकुचित कर दे थाए विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मानकरे आमे देखुचे एथिपाई एगुडिक बहुत संख्याधिक भाव में होई थाए तेनु एठी एंटी सेक्सुअल हारासमेंट सेल बा सेक्सुअल हारासमेंट सेल थाए जो मान की एंटी सेक्सुअल हारासमेंट मेजर्स माने नै थांदी जति एपरि कोनसे घटना हेइ थाए जेउटारे कि एई जो सेक्सुअल हारासमेंट सेल ले एटा को आमे केस टिके देई थाउ बा जणाई थाउ जहा फल कि एथिरे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाई थाए तापरे आसबा यौन निर्यातना आमर जो यौन निर्यातना कर्म क्षेत्र रे मध्य बहुत समय रे आमर यौन निर्यातना दिया जाई थाए गोटिए लोक को पदोन्नति दवा पाई गोटिए महिला माने सहकर्मी को पदोन्नति दबार आशा रे ताको डराई थराई ता ऊपर क्षमता प्रयोग करी ताको यौन निर्यातना दिया जाए तेणु जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट विशाखा राय भित्ति रे 2013 मसीह कर्म क्षेत्र में यौन निर्यातना रोकने द प्रिवेंशन ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हारासमेंट एक्ट प्रणयन द्वारा कौन है ना जो यौन निर्यातना जो अनेक समय महिला माने कर्म क्षेत्र ओहरी आसी से माने कहि पारंती नाही सही पारंती नाही किंतु कर्म क्षेत्र ओहरी आसंती जहा द्वारा कि तांकर सामाजिक स्थिति दुर्बल होता है परिवार अर्थनैतिक अवस्था माने भी असुविधा होता है एवं समाजर विकास ने मध्य एहा प्रतिबंधक होता है तेणु ए जो 2013 रे जो प्रिवेंशन ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हारासमेंट एक्ट जो हैला वर्कप्लेस सेक्सुअल हारासमेंट एक्ट प्रिवेंशन जो एक्ट आसिला एहा द्वारा कौन होला ना ए जो हमर शारीरिक एसे यौन निर्यातना को से निजे मध्य गोटे संज्ञा देछि जोथे कि शारीरिक संबंध कोनोसी यौन संपर्क पई आवेदन यौनता नहीं अशालीन मंतव्य यौन चित्र प्रदर्शन जेकोसी आशा करा जानुवा यौन उद्दीपक शारीरिक वाचनिक अवाचनिक मंतव्य बा कार्य को यौन निर्यातनार परिसरभुक्त करा तेणु ये जो यौन निर्यातनार संज्ञा को बहुत व्यापक करागला जेपरी ता भितर सब किछि आसी पारिबो आउ जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुष्ठान लेवल ले ताको कहला आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मान काहे कि ना एथिरे
कौन हम ना एठारे जदि कौन से महिला यौन निर्यातनार शिकार होती लगे जे प्रति किसी यौन निर्यातना हेउची सेमाने एठारे जाइकिन तांका कंप्लेन देई परिबे सेमाने अभियोग जेतबेले करिवे अभियोग शुणाणी हेबो एथिरे जने एक्सटर्नल मेंबर थांती जने स्वेच्छासेवी अनुष्ठान जने रिप्रेजेंटेटिव थांती एवं अनुष्ठान किछि रिप्रेजेंटेटिव थांती आउ जदि एठारे जने आईनजीबी रहिले खूब भलो तेनु एमाने आउ डिस्ट्रिक्ट लेवल से परी लोकल कमिटी हेइताय जोथरे कि आमे कंप्लेन देई परिबा तेनु ए जो ये रे यौन शोषण रे सेसिबाई आमे कोन करू ना साधारणतः आमे यौन निर्यातनार संज्ञा एठी व्यापक होइतिला एवं यौन शोषण को जदि आमे देखिबा आमे खाद्य बास सुरक्षा अर्थ नामरे यौन निर्यातनार शिकार अनेक पुओ झियो होइथांती आ शिशु पुत्र कन्या मानक यौन उद्दीपक चित्र देखाई वर्तमान आमे देखुचे व्यवहार कराउची माने द्रव्य बलिया एवं तांको वेबसाइट रे सोशल मीडिया रे एडवर्टाइजमेंट पाइका मध्य आमे तांको व्यवहार करूचे एहा को पाथय करी शोषणकारी जे से कोन करथांती बहु मूल्यर अर्थ रोजगार करथांती किंतु ता द्वारा एमाने बहुत भाबरे मानसिक शारीरिक स्तर रे एमाने प्रभावित होइथांती तापर आमे वेश्यावृत्ति मध्य होचे आउ गोटे टाइप रो माने आउ गोटे प्रकार हिंसा यौन हिंसा जो कि महिला मान को जितेबाला विवाह न करी यौन तृप्ति व्यवहार करा जाए एवं वाणिज्य भली व्यवहारित हो जाए प्रस्टिट्यूशन कही था तेणु एठार कौन हुए यह महिलार शरीर को एक पण्य द्रव्य भलिया मुक्त बजार रे बिक्री किना बिक्री क्रय विक्रय होता है यह एक सामाजिक नैतिक समस्या केतक स्वेच्छा केतक महिला एक बाध्य बाध्यकतार यार शिकार होती केतक समाज रे याको आईन तो मध्य रोका जाइछि किंतु भारत रे एपर्यंत मध्य याको आईन तो रोका जाई पारिनी तेणु वर्तमान आमे यौन निर्यातनार कारण गुड़िक आलोचना करिबा यौन निर्यातना कहा होता है जेतबेले महिलाटी अल्प शिक्षित बा अशिक्षित होता है सेतबेले तापरे बहुत भाबरे तार क्षमता किछि न थाए से क्षमता भी न थाए एवं से क्षमता बा प्रभुत्व तापरे विस्तार करा जाए एवं सेतिपय से जो यौन हिंसार शिकारग्रस्त हुए दारिद्र्य जोगु अनेक महिला मध्य से माने पदोन्नति चाहिए सहज पदोन्नति चाहिए से माने चाहिए जे माने अर्थ किछि उपार्जन करिवे सेतिपय से माने जो सेक्स वर्क को मध्य यौन कार्य को मध्य आपणे नै थांती एवं प्रस्टिट्यूशन जोटा हमें वेश्यावृत्ति को तार शिकार होइतांती आ जदि हम देखिबा महिला पुलिस संख्या आमर पुलिस ये रे बहुत कम तेणु जहाद्वारा कि महिला टे गोटे पुरुष पुलिस आगे तार दुख कही पारेनी तेणु बहुत समय ये जो यौन निर्यातना हुए बहुत गुड़िए केस माने आमे रिपोर्ट करि पारेनी कारण महिला टे निजको सेते सुरक्षित मन करेनी गोटे पुरुष पुलिस आगे कहया पई तेणु महिला पुलिस जेतेबेले कम संख्यक थांती सेतेबेले तांको पाइका एटा असुविधा होइथाय तापर बेले बेले महिला माने बेसिकली कहूची जो आमर यंग पिला माने जो माने जो युवक युवती माने बेले बेले सेमानकर जो निजको पोशाक परिधान रे मध्य से माने कोन करंती ना एपरि भाबरे पोशाक परिधान करंती जहा मध्य एक यौन निर्यातनार एक कारण होइताय अनेक समय रे आमर जो सामाजिकरण गोटे परिवार रे गोटे पिला देखिछि तार बापा मां जेडी बापा मां आउ ता संगे एही रकम रो संपर्क रे थिबार बा हिंसा थिबार तो सी तार सामाजिकरण प्रक्रिया रे ता बहुत प्रभाव पकईଥାଏ जहा फल कि सी बड़ हेले से हिंसा को आपणाई नहीं थाए बहुत जगह सिक्यूरिटी सिस्टम मान उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था आमर पब्लिक प्लेस जोटा कहे सर्वसाधारण स्थान सेठी न थाए आमे पार्क जाए सिनेमा हॉल जाए आमे बस टे सर्वसाधारण बस रे जेतेबेले आमे जाई थाउ सेतेबेले आमे देखू बहुत समय सुरक्षार अभाव थाए एवं तार सुजोग नहीं अनेक गुड़िए दुराचारी लोक यौन निर्यातना देई थांती महिला
जो झील मैंने प्रत्येक दिन कॉलेज आसती जो स्त्री लोक मैंने प्रत्येक दिन कर्मक्षेत्र को जाती अनेक समय यही सब सर्वसाधारण स्थान रे सुरक्षा अभाव हेतु यौन निर्यातनार शिकारग्रस्त होती से आम जदि देखा आम न्यायिक व्यवस्था भारत न्यायिक व्यवस्था निश्चित भाव भल किंतु आम न्यायिक व्यवस्था रे एते संख्यक नाहंती आमर जो न्यायपालक बा जज जहा फल कौन हुए आमे जो आमे न्यायटा पाऊ ता बहुत दिन डेरी हो जाए इवन निर्भया केस रे मध्य हमको समय लगी गला तेणु यह द्वारा कौन हुए जो न्यायिक व्यवस्था बा न्याय पाइबार डेरी हो जाए लोक मनरु डर भय रहे ना जदि संगे संगे दि जाई परिबो ताहले लोक मन डर रहिबो एवं यौन हिंसारु से माने निजको मुक्त रखिबे आउ जो अनेक समय लोक जो यौन हिंसा करती जेतबेले से माने तांकर चेतना नथांती सेतबेले करती चेतना केतन नथांती जेतबेले से ड्रग मादक द्रव्य एवं ड्रग एगुड़िक सब खाती सेवन करती सेतबेले से माने तांकर चेतना नथांती आउ सेतबेले से माने कोन करती ना बहुत रकम हिंसा माने हिंसा आचरण करिसांती महिला मानक पई तेणु महिला माने एही लोक मानक संगे अनेक घरे घरे आमे जदि देखिबा बस्ती मानकरे माने बहुत जगह रे महिला माने जेतबेले स्वामी माने कोन करंती तांकर निशा सेवन करंती से माने जेतु प्रतिरोध करंती सेति पई मध्य हिंसार शिकारग्रस्त होइतांती आ जदि आमे एहार देखिबा एहार फलाफल कोन यौन हिंसार फलाफल निश्चित भाव रे मु कहिबी बहुत गुड़िए माने यार विपरीत फल ना केवल यह महिला टी माने प्रभावित करे ना यह परिवार को प्रभावित करे यह समाज को मध्य प्रभावित करे गोटे महिला यौन हिंसार शिकारग्रस्त हुए से अनेक गुड़े स्त्री रोग रे पीड़ित होता है जहाँ कि से ना कही पारे ना पाखे पैसा थाए ना से चिकित्सार सुजोग पाई पारे अनेक समय जदि आम HIV एड्स कथा देखा यह होची एक यौन संक्रमित रोग तेणु से कौन हुए ना हिंसा जो यौन हिंसा जो HIV एड्स संख्या देश में बढ़ी बढ़ी चली स्त्री लोक माने महिला माने झील माने जितेबाला यौन हिंसा शिकार हुई से शारीरिक उपर केवल प्रभाव न थाए किंतु यह मानसिकता और आवेगिकता को प्रभावित करता है अनेक समय से माने धैर्य हराई से माने कौन करथांती ना आत्महत्या को अपनाई नहीं थांती जदि देखिबा तांकर मानसिक स्वास्थ्य माने आमे जीवा बर्तमान जो आईन गुड़िक अच्छी आमे आईन गुड़िक उपरे टिके आलोचना करिबा जो आईन आमे देखिबा भारत सरकार खूब सुंदर आईन ए जो सेक्सुअल वायलेंस पई करिसंती ए जो आईन रो कोन की आईन करचंती प्रथमे होची सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 मु कहितली विशाखा गाइडलाइन जेतेबेले देला भर्डिक्ट देला विशाखा या सुप्रीम कोर्ट रे विशाखा केस देइथवा राय उपरे पर्यवेसित यार मुख्य उद्देश्य होची कर्मस्थली गुडी को महिला मानक पाइका अधिक सुरक्षित करिबा कारण कर्मस्थली रे महिलाटी अनेक रकम यौन शोषण रो शिकार होइथाय जदि कोनोसी यौन निर्यातना एक कर्मजीवी महिला को दिया जाए बिना विलंब न्याय आनिबा एक्ट आमर माने सृष्टि होइछि आईन टी सृष्टि होइछि एपरिकी भारतीय पिंगुआ कोड रे मध्य अनेक गुड़िए जगह रे आमे देखिबा ए जो यौन निर्यातना पई खूब कड़ा दंडर व्यवस्था रही जेपरिकी धारा 326A एसिड अटैक जेतेबेले जन को एसिड आक्रमण करा जाए एसिड आक्रमण क्षेत्र रे आक्रमणकारी को अति कम रे 10 वर्ष बा
आजीवन सजा भोगिबार व्यवस्था रही आउ ताकू से जो झीटी उपर एसिड आक्रमण होता है आम पूनम सिंह कथा जानीचे ओडिशार आउरी एपरी अनेक गुड़े अच्छी प्रमोदिनी कथा जानीचे जो कि तांकर हजार लक्ष लक्ष टंका तांकर माने चिकित्सा पई खर्च होता है ताहार जो चिकित्सार खर्च बहन करने भारतीय पिंगल कोड रो 326 धारा ए कही थाए तेणु से विषय तेणु से आम सचेतन रहा यार जो दंड खूब कड़ा अटे आ 326 धारा बी जो कही जदि एसिड आक्रमण हो प्रचेषा कर तार उपयुक्त प्रमाण थी तेरे 5 ରୁ 7 वर्ष जाए जेल दंड बा ततोधिक जेल दंड हो पारे प्रयोग माने से झीटी माने आक्रमण शिकार हो आक्रमण करने को प्रचेषा कर पिंगल कोर्ट नामर दंडर व्यवस्था रही सेमती जो धारा 354 ए यौन निर्यातना जो कथा कहूँ जेकोसी शारीरिक स्पर्श एवं सही आड़िकी गति करुवा दृश्यमान कौन कार्य किंबा यौन आवेदन बा दाबी एवं यौन संपर्कित अशालीन भाषा चित्र अशालीन इंगित से कौन हम ना 3 वर्ष जाए जेल दंडर व्यवस्था होइछि एवं ता संगे संगे फाइन दबार व्यवस्था होइछि माने से आर्थिक दंड एवं जेल दंड व्यवस्था होइछि आ जदि 354 बी कथा आमे देखिबा जदि कोनोसी पुरुष कोनोसी महिला पई अपराध शक्ति व्यवहार करी तार इज्जत लुटिया पई चेष्टा करे तेबे बेतार शक्ति के व्यवहार करे एवं इज्जत लखिया पई इज्जत माने लुटिया पई चेष्टा करे ताकू 3 वर्ष रु 7 वर्ष जाए जेल एवं अर्थदंड उभय मिलिबो एवं 354 सी पिंगल कोड रो कहे जे लुचि छपी कोनोसी महिला सहित आंतरिक संपर्क अंतरंग शारीरिक संपर्क रखिबार फोटो नेबा किंबा निरीक्षण करिबा प्रथम थर रे अति कम रे 1 वर्ष पई जेल दंड आ जदि रिपीटेडली ताको अधिक थर कला ताले 7 वर्ष जाए कारादंड मिली पारे जदि केवल फोटो नबो अंतरंग मुहूर्तर तापर 354 डी कहे जे अंतरंग विनिमय निमंते कोनोसी स्त्री लोक को पीछा कले 1 वर्ष 3 वर्ष जाएका कौन स्टॉकिंग जोटा को कहती जेल दंड मिलबा कारादंड मिली पारे आउ तेणु आमे वर्तमान देखिबा केवल महिला शिशु माने यौन निर्यातनार शिकार होइछांती मु कहिछि तेणु एही परिप्रेक्षी रे आमे कहिबा जो शिशु माने जेतबेले माने शिशु मान को यौन निर्यातनार सुरक्षा देबा पई 2012 रे आमे समस्त जानिछे भारत सरकार जो पोक्सो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट को पारित करथिले पार्लियामेंट रे तेनु एहा 18 वर्ष रु जो माने छोट से शिशु मानक पई लागू होइଥାଏ एही क्षेत्र रे जणा जीवा मात्रे जदि आमे जानिले संगे संगे गणमाध्यम होटेल चिकित्सालय क्लब स्टूडियो को जणया को पड़िबो जहा द्वारा कि आमे पिलाटी शिकार होइछ बोली जानिले आमे ता पई कड़ा दंड नै परिबो जानि करी आमे जदि जानछु आखि बुझी दउछु न जणाछु 6 मास जाय जेल दंड एवं अर्थ दंड पड़ी पारे पुलिस माने संगे संगे इतला नबा आवश्यक कोनोसी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नेबा पई मना करि परिबे नाही एही क्षेत्र रे पॉक्सो एक्ट अनुसार से माने इतला नबा पई बाध्य एवं जणे महिला पुलिस अफसर शिशुटी चाहुतवा स्थान ता घर बा अन्य कोठी पिलार बयान शिशुटी जोठी चाहिबो सुरक्षित बोली से सेठी बयान दबा ताको बाध्य करा जीवनी जे तते एठी एई जगह स्थान रे बयान दबा पई पड़िबो एतला पूर्व पिलाटीर आग डाक्तर माइना करा जीवो एवं अनुसंधानकारी ऑफिसर जे होइथवे से पिलाटी की सरकारी बा स्थानीय जदि सरकारी डाक्तरखाना तो स्थानीय डाक्तरखाना रे खबर पाइबार 24 घंटा मध्य डाक्तरी माइना करिया को बाध्य तेणु मात्र ए पिलाटी निज ए पिलाटीर निजर एवं ता पिता मातांकर विश्वास और सामना रे एहा हबा
आवश्यक। तेणु जो पोक्सो एक्ट है एक बड़ कड़ाकड़ी नियम शिशु मानू जो यौन निर्यातना यौन शोषण रक्षा करने सुरक्षित करने नियमटी होती। तेणु यही अध्याय आम देखिले हिंसा कौन यौन हिंसा कौन यौन निर्यातना कौन तार प्रकार भेद कौन तार कहीं कहीं महिला माने अधिक रु अधिक यार शिकार होती विभिन्न प्रकार यार फलाफल कौन होची एवं रोकिबा पई सरकार करिथिबा विभिन्न आईन उपरे मध्य आमे आलोचना कले। वर्तमान आमे 10म अध्याय को आज आलोचनार परिसर को आनिबा। एई 10म अध्याय रे आमे महिला मानकर आंदोलन विशेषकर भारतर परिप्रेक्षी रे आमे आलोचना करिबा किंतु एको आमे दुई भाग रे विभक्त करिबा। महिला आंदोलन जोटा कि उपनिवेशवाद समय रे होइतिला ता उपरे तार कौन होची तार माने माने अयमारंभ केउटी होतला किपरि भाबरे एही आंदोलन तेजितला महिला मानक विषय रे ता उपरे मध्य आमे आलोचना जारी रखिबा। तेनु एही अध्याय रे आमे कोन जानिबा एही अध्याय रे आमे जानिबा जे माने गोटे सामाजिक आंदोलन कहले आमे कोन बुझू। सामाजिक आंदोलन आमे अल्प बहुत जानिचे किंतु सामाजिक आंदोलन कहले कोन बुझू आ महिला आंदोलन कहले आमे काहाको महिला आंदोलन कहि जाऊ आ किपरि भारतीय महिला माने एकजुट होइतिले किपरि से माने संगठित होइतिले एवं एही आंदोलन रे अंशग्रहण करते तापरे मध्य आलोचना करिबा। आ तृतीय रे आमे जानिबा जे कोन कोन मुख्य विषय वस्तु को नेकिरी बा मुख्य समस्या को नेकिरी एही महिला मानक आंदोलन भारत रे माने ब्रिटिश समय रे होइतला तापरे मध्य आमे आमर आलोचनार परिसर को ताको आनिबा। तेणु वर्तमान आमे जानिचे जे आज महिला माने जो अधिकार नहीं बंचुचंती एवं जो सब सुविधा सुजोग पाइचंती से ताहा प्रकृत रे तांको से परि मिली नाही। आमे आज जो सुजोग पाइचे आमे आज जो जो माने अधिकार गुड़िक पाइचे से संवैधानिक अधिकार हो बा आईन बल रे जो अधिकार हो आईन जो सुजोग गुड़िक सृष्टि करची आम पाइंगा विभिन्न कार्यक्रम रही कि हमको जो सुजोग मिली ताहा होची अनेक वर्ष तलर महिला माने करितिबा संग्रामर फलाफल से माने संग्राम करि नथिले आमे आज हुए तो एई अधिकार बा एई जो आमे कहूचे सुजोग रु वंचित होई थांते। तेणु वर्तमान आमे कहबा गोटे सामाजिक आंदोलन कहले कोन तापरे आमे महिला आंदोलन को आसीबा। जेतेले आमे सामाजिक आंदोलन कथा कहूचे तेणु ए जो सामाजिक आंदोलन कहिले आमे कोन बुझुचे ना जे एटा होची माने गोटे समूहर माने गोटे लोकंकर एक समूहर होची गोटे समन्वित चेष्टा कारण आंदोलन ने केबे गोटे लोक को नहीं दुईटा लोक को नहीं तीनटा लोक को नहीं होई न थाए एहा होची एक समन्वित प्रचेष्टा रे गोटे समूहर जेतबेले आंदोलन हुए ताको हम सामाजिक आंदोलन कहू। एहा होची निरंतर थाए एहा संगठित होई थाए एवं एहा एक सर्वसाधारण दाबी को लेकिरी होई थाए आ से माने ए जो आंदोलन रे विभिन्न रकम रो रणनीति प्रयोग करा जाय थे कहा द्वारा किपरि भाबरे कले आंदोलन आमे फलाफल दिए पाइबा में दाबी करथुवा फलाफल पाई परिबा। आ जो लोक माने एतरे अंश ग्रहण करिसांती से माने मध्य एही आंदोलन प्रति तांकर कोन थाए से माने प्रतिबद्धता रही थाए एवं सेमानक मध्य रे ए केवल प्रतिबद्धता नुहे तांका भीतर मध्य एकता रही थाए। आमे समस्त स्वाधीनता आंदोलन कथा कहूचे साधारण आंदोलन टेकला स्वाधीनता आंदोलन कथा धरिबा जदि समस्त भारतीय आज एकाठी होई न थांते संगठित होई न थांते फेसा आज आमे स्वाधीनता पाई न थांते। आ जेतेबेले आमे महिला आंदोलन कथा आसुचे महिला आंदोलन होची सामाजिक आंदोलनर एक अंश। सामाजिक आंदोलन विभिन्न प्रकार होई थाए जेपरि दलित आंदोलन आदिवासी आंदोलन माने चासी मूल्य आंदोलन महिला आंदोलन मध्य से परि एक सामाजिक आंदोलन। एहा
ଭାରତରେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର କଣ ହୁଏ ନା ଭାରତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମହିଳା ଆରମ୍ଭ ଖୁବ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ନା ଏହାର ଅତୀତ ହଉଛି ଏହା ଖୁବ ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପୁରାତନ ଆମେ ଜାଣିନେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଧେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ବହୁତ ନାରୀ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନନ୍ସ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନନ୍ସ ଯାହାକୁ ନାରୀ ଭିକ୍ଷୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇ ପଦ୍ୟାବଳୀ କି ତେରିଗାତା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରୁଣ କାହାଣୀ ଗାଥା ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ସେଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସିଲାଣି ସଂଗଠନ କରିବାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସଂଗଠନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆସିଲାଣି ସେହିପରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ନାରୀ କବି ମାନେ ଯେପରି ଆକ୍କା ମହାଦେବୀ ଲାଲଦେବ ମୀରାବାଇ ଜନାବାଇ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଶକ୍ତି କିପରି ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ସମାନର ଦ୍ୱାହି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦିଆହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରମକୁ ଉପଯୋଗ କରାହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଐଶ୍ୱରିକ ମାର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଯୋଉ ରକମ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବା ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଥିଲେ ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀ ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀ ଏକ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଏଥିରେ ମାନେ ନିହିତ ଥିଲା କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ସେତେବେଳର ପରମ୍ପରା ସେତେବେଳର ସମାଜ ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଘର ଭିତରେ ରଖା ହଉଥିଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ମାନେ ସେଥିରେ ନିହିତ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପନିବେଶବାଦ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ ଉପନିବେଶବାଦ ଭାରତବର୍ଷର ନାରୀ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ଏହା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଏହା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟକୁ ମାନେ ଆମେ ଖୋଜିପାରିବା ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସଦସ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ସତ୍ତା ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟା ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଜାତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏହିପରି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯଦି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମାନେ ଜନଶକ୍ତି ଏତେ ରହୁନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସୁଦୃଢ ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରୁ
ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଲା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ଆତ୍ମସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଣୁ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଯୋଉ ତର୍କ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ତର୍କ ଚଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତର୍କରୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଭୂମିକା ଲକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ କହୁଥିଲେ ସମୟ କହୁଥିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ରଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ରଖାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କେବଳ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଗୃହବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଉଭୟ ଘର ଏବଂ ବାହାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଭୟ ବାହାରେ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସୁଦୃଢ ହବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଯୋଗୁ ମାନେ ଯୋଉ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥାଏ ଶିଳ୍ପାୟନ ଘଟୁଥାଏ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଚ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କ୍ଷମତା ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା ସେଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ ଘଟୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉମାନେ କି ଗାଁରୁ ଯାଇ ସହରରେ ବା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଲା ଶିଳ୍ପାୟନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗତିଶୀଳତା ବଢିଲା ଏବଂ ଏଇ ଗତିଶୀଳତା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ଗ ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉ ଏଇମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ଜମିଦାର ଯୋଉମାନେ ଶାସନରେ କ୍ଲର୍କ ରହିଲେ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ମାନେ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମରୁ ସହରକୁ ଯାଇଥିବା ମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସେମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଫଳନ କଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାନତା କିପରି ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଫଳନ ଚଳାଇଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମର ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ରଖିବା କାଲି ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିପରି ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା।